ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಥಕ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಕುಮಾರಿ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಸಿಜಿ. ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕುಮಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. Good evening everyone. I'm really honored to introduce you to Pujyashree CG. She started her Kathak journey by training under Guru Srimati Preeti Vasavada and is currently performing Kathak in Jaipur and Lucknow Gharana under the tutelage of Karnataka Kalashri Guru Shri Mysore B. Nagraj. She has performed with the performing unit of Articulate Dance Studios, a unit of Articulate Trust of Arts on over 25 stages, including Articulate Festival in Mysore, Tanjavur Brihadeshwara Temple during Shivratri, Kuramariamma Temple during Navratri, Neemrana Fort Palace, Jaipur, Rajasthan during Diwali, Kerala Tourism 1000 Days Celebration in Kannur, also in city of Mumbai for Vihang Times Sanskriti Art Festival, Vachanas for Sharda Stri Samaja Bangalore, to name a few. She has done major character roles in her Guru's choreography of dance features Allamma the Mystique and Binda Ke Sham. Academically an engineer by qualification, she has worked with the business planning manager in HP Incorporated. Thank you. Thank you, Smriti. Kathak, the classical dance of North India, has seen several phases in its evolution from the nomadic bards till modern times, having passed through the portals of temples, court halls of the Hindu kings, and in the darbars of the Mughal rules. Kathak, as seen today, is a beautiful blend of two streams, one steeped in devotion as an act of worship and another technical dance for pure entertainment. This is the Hindu art as patronized by the Islam rulers. Pujyashree will commence her short Kathak recital with the composition as an invocation to the cosmic dancer. Modalaneya Nritya Palanetra Hara Pinaki. This is an ode to Shiva through a composition in Ektal Palanetra Hara Pinaki. The music here is in the Dhrupat tradition that was prevalent before the Khayal style evolved in Hindustani music. Sung by P.T. Shankar Shanbhog, and original choreography is by Guru Srimati Maya Rao. The traditional composition threads the various names of the Lord, giving a glimpse into the power and divinity of Shiva. आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारा नूमः सात्विकं शिवम् तं नूमः सात्विकं शिवम्. धिकिट घिगे तडन्न धाकिडतक धुमकिडतक दा तादाकिडतक धुमकिडतक दा तादाकिडतक धुमकिडतक फालनेत्र हर पिनाकी फालनेत्र हर पिनाकी फालनेत्र हर पिनाकी फालनेत्र हर
पिनाकी भस्मभूषित अङ्गन शिव भस्मभूषित अङ्गन शिव सिर पर गंगाधर सिर पर गंगाधर गले विराजे रुंडमाल गले विराजे रुंडमाल फाल नेत्रहर पिनाकी फाल नेत्रहर पिनाकी ताते ताते तत आते आते तत 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 ताते 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 तत आते 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 तत ताते 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 तत आते 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 तत दादी न दातु न दादी न दातु न दादी न दातु न दादी न दातु दादी न दातु न दादी न दातु न दादी न दातु न दादी न दातु ताते तेता आते तेता ताते तेता ताते तेता आते तेता ताते तेता फाल नेत्रहर पिनाकी फाल नेत्रहर पिनाकी करधर त्रिशूल करधर त्रिशूल डमरू ढीम ढीम बाजत डमरू ढीम 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 बाजत झिझिकिट थो तुडंग तक तुम तक टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे झिझिकिट थो तुडंग तक तुम तक टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे झिझिकिट थो तुडंग तक तुम तक टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे टिगदादिग दिखथे डमरू ढीम ढीम बाजत वृषभवाहन भूतनाथ वृषभवाहन भूतनाथ मस्तक पर चंद्र शोभत मस्तक पर चंद्र शोभत भाल नेत्रहर पिनाकी भाल नेत्रहर पिनाकी तेरे किट तक 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 फाल नेत्रहर पिनाकी फाल नेत्रहर पिनाकी फाल नेत्रहर पिनाकी फाल नेत्रहर पिनाकी भस्मभूषित अङ्गन शिव सिर पर गंगाधर गले विराज रुंडमाल फाल नेत्रहर पिनाकी फाल नेत्रहर पिनाकी करधर त्रिशूल डमरू डिम डिम बाजत डमरू डिम डिम बाजत वृषभवाहन भूतनाथ मस्तक पर चंद्र शोभत फाल नेत्रहर पिनाकी 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 फाल नेत्र हर पिनाकी पिनाकी हर ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು 2 ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ very adaptable to the structures of Hindustani music and especially the Vasana Sahitya. Here 2 compositions of Sri Basaveshwara is linked together to give glimpse of his devotion to Kodala Sangamadeva and spreading a social message. ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ and ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಂತೆ. 2 vachana that will be interpreted through the medium of Kathak dance. Music scored by Shri Praveen D. Rao and sung by Shailaja, choreographed by Guru Mysore B. Nagaraj.
ಶೃಂಗಾರ ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ ನಾರಿಗೆ ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನೇ ಶೃಂಗಾರ ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನೇ ಶೃಂಗಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೇರೇ ಶೃಂಗಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೇರೇ ಶೃಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗೆ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ ಆ ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಗಿನ ಚಿಂತೆ ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಗಿನ ಚಿಂತೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯ ನೃತ್ಯ ರಾಗ್ ತಾಲ್ ಮಾಲಾ. A nritya composition set in teen tal but mended through various jatis. The display plays within the boundaries of 16 beats, tukdas, paran and parimelu in Trishra, Khanda, Mishra, Sankirna and Chaturashra, all sung in Ragamalika, Lehra refrain. The dance concludes with Pada Kriya, creating an audio imagery by manipulating the ankle bells, composed by Dr. Maya Rao. Dina 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 dhage na da dina dina dhage na dina dina dhage na da ta da da gain da dha tate teta ate teta tate teta dina 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 dhage na da dina dina dhage na da dina dina dhage na da ta da da gain da dha tate teta ate teta tate teta dina 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 dhage na da dina dina dhage na da dina dina dhage na da ta da da gain da dha tate teta ate teta tate teta ta te tata a te tata ta te tata a te tata te tata te tata te a te tata te tata te a te tata te tata te a te tata te tata te te tata te tata ta tata ta tata ta te tata tata ta tata ta tata ta te tata tata ta tata ta tata ta tate teta ate teta tate teta ta te tata a te tata ta te tata a te tat dinna din dinna tinna din dinna tinna din dinna tinna din dinna ta te tata te a te tata te 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 ta dina di dina tina di dina da te tata a te tata ta te tata a te tat tat tig da dig tat tat te ya kran tat tat tig da dig tat tat te tig da dig tat tat te tat tig da dig tat tat te tat tat te tat
tat tig da dig 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 da dig dig tat tat tei ya kran tat tat tig da dig tat tat tei tat tei tig da dig tat tat tei tat tei tig da dig tat tat tei tat tei tat tei tat tei tat tei tat tat tig da dig da dig tat tat tei ya kran tat tat tig da dig tat tat tei tat tei tig da dig tat tat tei tat tei tig da dig tat tat tei tat tei tat tei tat tei tat ta dina di dina tina di dina tha tei tei tat ta a tei tei tat ta tei tei tat ta a tei tei tat tida tei tida tei tida tei tei kram da kat tha kat kat kram da kat tha kat kat gen ta dha kat kat gen ta dha tida tei tei kram da kat tha kat kat kram da kat tha kat kat gen ta dha kat kat gen ta dha tida tei tei kram da kat tha kat kat kram da kat tha kat kat gen ta dha kat kat gen ta dha dina di dina tina di dina tha tei tat a tei tat ta 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 tei tat ta 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 a tei tat ta 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 a tei tat ta 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 a tei tat ta 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 Katita
ತತ್ತ Thank you, Pujashri, for a wonderful Kathak performance and bringing more liveliness into the hall, actually. I request our well-wisher, Srimati Anasuya Jayadevappa, to please come on the dais and do the honors for the artist. And we really thank Mysore Nagraj sir. He's been a constant support to us at all festivals. He or his students, including one more artist who has performed with us, Lakshmi Narayan, is with us here. So always he's with us supporting all the events of Sri Sai Ram Nritya Kendra. Pujashri, it was really a nice performance, and I think in the zone of Tumkur we all like much of Dasarapada and Vachanas, and your Vachana presentation was something which impressed all of us, I guess. And please, thank you for accepting and performing in this festival. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ನೃತ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಬಿ ನಾಗರಾಜ್. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಇವತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಪ್ಪು, ಏನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಣ್ಣ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡು ಇದನ್ನು, ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಕಲಿ, ಮುಂದೆ ಬಾ, ಬೆಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ Vaidegi and Sushmita, and my brothers Abhay and KD, and everybody who's watching, thank you very much. And most importantly, audience, ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಊರಿದು ತುಮಕೂರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಡಿಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. Thank you, sir. Thank you.